Yan. So once again, good afternoon sa ating lahat, class. So our first topic for this subject is measurements. Siyempre, konting introduction tayo when it comes to physics. What is the purpose of physics, kumbaga? So for example dito, class, no? Kabalo man siguro mo aning Stonehenge sa southern England was built thousands of years ago. So, pag titingnan nyo, no, walang definite na answer talaga sa kanya kung para saan siya, no, kasi ilang years ago na siya, no. Dugay na kay na siya nga structure pero wala pag kanang katibayan gyud. Dagan mga speculations pero wala true nga answer. Some is saying that Stonehenge is kanang libingan daw or burial ground siguro sa mga kings nila or mga importante nga tao dapita sa una. Some are healing site daw na siya. And some are place of worship daw na sa una. Siyempre, no, sa kadugay man sa panahon, sige, pasa-pasa sa kwento, hantod kay mawala na siya nga story ba. So wala kita kabalo kung unsa na. Tapos, no, nakita po tayong mga documentary ani nga ginagamit daw ni sa pag-measure sa murag himo siya kalendar ba, no, kung na kay time of the year daw tapos na siya basta dalang siya istorya da. So kumbaga ang Stonehenge daw is ginagamit daw gihapon sa physics pag-estimate sa oras sa calendar mo nilang ginagamit as calendar, no, nakahaka po na nila. Okay, so physics is based on experimental observation, naka-record na ta, and quantitative measurements. Kumbaga kanang mga kahaka nato, no, i-measure nato na using physics. The laws of physics are expressed as mathematical relationships among physical quantities. 'Di ba? So kanang mga observation nato, nana din siya kalayo. Ay nana din siya kadugay. 'Di ba? Ay nana din siya kabugat. So gamitan tog physics para naagid tay exact nga answer, no? The laws of physics are expressed as mathematical relationships among physical quantities. Natagaan na to og eksakto nga answer atong mga pangutana. So in mechanics, the three fundamental quantities are length, mass, and time. Yan yung sabi ko kanina, no? Pag physics, gamitan na to pag pangkuha kay length, pangkuha kay mass, no? Timbang, weight, mass, same na. Same. And oras. Okay? So wait lang. Then, all other quantities in mechanics can be expressed in terms of these three. So, kumbaga, daghan man siya mga branches sa pagsukat sa quantity sa isa ka bagay, pero dra daw na siya gadula. Kay length, kay mass, ug kay oras. Sa katason, sa iyang timbang, ug sa iyahang oras. Okay? So, first one, let us discuss what is length. Isa ng katason, no? Length is the distance between 2 points in space. So, ibig sabihin, nakadiri na siya dito no, LDR mo, muging giilisan ka, kay layo. Bitaw. So, length is a distance from one point to another. No, gilisdan kag silingan, no? In 1120, the King of England decreed that the standard length of his country would be named yard, and would be precisely equal to the distance from the tip of his nose to the end of his outstretched arm. Kuyawan niya, no? Sa una mong good class, wala tayo standard. Lailay, ba na mag-resolve communicate sa una ang mga different countries. So, sa kalayo-layo sa atong mga bansa, lahi-lahi atong type of measurement. Nya kay bida-bida maning taga-England. Ana siya nga, ay, maglisod man tag-sukat from one point to another. So, ibase na lang nako sa akong kamot. Kuyawa po ni, ano? Yan na siya ka-importante kaysa iyaha gibase ang yard. Diba? Natay meters, natay
feet, no? Pag English, naka-feet. Pag naka, ano, kay SI unit is meters. Kani siya, sa England, ang gamit nila sa una, ambot karon ko, less than ba? Yard. Which is, kumbaga, gisukat nila ang katong silahang king na measurement sa iyang nose, padung sa iyang outstretched arm. Diba? Kuyawa po niyo eh. No? The French standard prevailed until 1799 when the legal standard of length in France became meters. So karon day gilisda na nila murag pangit naman kay tong gihimo sa tong king oy. Lahi ba ya, di ba? Tawa, lahi ba ya ang measurement sa ilong na tuog, no? Labi naming mga wa gyud pag ulan og mga height sa ilong, no, nanago siguro mong ginikanan. So can say, no? So defined as meter, no? 1/10 millionth of the distance from the equator to the North Pole. Mao daw na pagsukat sa meters. Kaya mo meters, no? Ano mag meter stick ba? O di meter, 1 meter. That passes through Paris. Ara. So gibase daw nila sa wala na gibase sa ilahang king, gibase na nila sa North Pole padulong sa Paris tapos gi-divide nila 1/10 million. Tapos pag 1960 class, the length of the meter was defined as the distance between two lines on a specific platinum iridium bar stored under the controlled condition in France. No, giiba na po nila. Per meter gyapon no, gilahi na lang nila unsa ang pag kanang standard sa meter. Siya murag isod ra man kayo ni pulihan nato Brad, no? Kaya po din sila no magpuli-puli man. So pag October 1983 class, however, the meter was redefined. No? Ilisda na po nila murag pangit makay na atong kuan atong pag-measure ilisda na po nato no. So sabi dito is distance traveled by a light in a vacuum during a time of 1/299,792,458 seconds. So kumbaga 1 meter is the kumbaga distance traveled sa light kung i-divide nimo siya og kani 299,792,458. Ang mabut-buot na lang sila no. Sige lang. Sila may nag-set. O may lang gusto. So sunod ra pod ta. So that is meters. O muna to sa meters, no? Tulo di ba to? Di ba? Oo. Sila may nauna. Oo. Sikat gid sila kay sila may nauna. So sila naghihimo-himo, no? Kita kay sa una wa mo tay labot anang meters mangguna ra man ta silingan. Magmaura guna na ang ginabuhat sa mga Pinoy. Bot unsa nakalay abay kanang iyang balay padung sa iyang balay aw kay labot mangguna lang ko diri. So anang ga-adapt ra man gud ta, di ba? Kabay man ta nga advance sa laing bansa, no, ga-adapt na lang ta sa ilahang mga discoveries. Mostly nagyapon tayong mga sarili natong ano pero mostly is adapted lang sa pikas. No? Next is, manata sa distance, padung sa mass. Kabug-aton, no? The SI unit of mass is the kilogram. Is defined as the mass of a specific platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weights and measured at France, gyapon. Kuyawa pala ning taga France, eh. Mura magsila naghimo sa timbang. Sila pag naghimo sa ako, no? Measurement. Sige. So, nado sila gibasihan, nado sila cylinder nga eksakto 1 kilogram daw to. So, musunod na lang ta sa ilaha, kato daw atong basihan that is called as 1 kilogram. So, yawa di panay silang gihimo gulon silang nila ning national treasure. So this mass standard was established in 1887 and has not been changed since that time because platinum iridium is an unusual stable alloy. Wah, kuyawa eh. So mo na to hantod karon, no? Atong gamit is kilogram. Okay. So next is oras. Sila yung nag-invento sa oras. So pag wala pa yung oras, wala lang. Ano sa kamukaon, unya na.
no? Mga unya-unya na siguro sila. So before 1960, the standard of time was defined in terms of the mean solar day for year 1900, no? A solar day is the time interval between successive appearances of the sun at the highest point it reached the sky each day. So, nanado lang pagsukat sa una. No, may standard sa una. Nagimo sa standard. So, ang second was defined daw, no? 1/60 times 1/60 times 1/24 of a mean solar day. Diba? So, ibig sabihin, no? The second is now defined as 9,192, ay, 9 billion di ay. 9,192,631,770 times the period of the vibration of radiation from the cesium atom. Bahala good sila, no? Basta kay late magyapon ta mga Pinoy. Anyway, so ana siya. Nga natay distance, na natay mass, katimbang na naputay oras. Okay, so with that, no, i-compare na nato ang different na mga measurements for this measurements. So converting between units with conversion factors. Paki-ready sinong calculator ha, basi magpinangitaay pa mo. Kay magamit ang calculator karon. So a conversion factor is a factor used to convert one unit of measurement into another. A simple conversion factor can convert meters into centimeters, or a more complex one can convert miles per hour into meters or per second. So na naman tayo mga measurements, ang problema is pag-convert sa ilaha. No? So muna tong first topic sa physics. Since most calculations require measurements to be in certain units, you will find many uses for conversion factors. So, ina mo ganyan tabo. Di ba, France to atong giistoryahan ganina. Lahi man po ni mga bida-bida, man po mga Amerikano. Sila ginatawag na English unit. No? So, sa France, grams, kilograms. No, ilaki. So man, pounds. Pinuhin mo sila ilaha. Oh, sa France, ganina, sa sulti niya, meters. Sa Amerika, unsa? Feet, inches. So, mauna nang nagkalisod-lisod ta karon kung gi-adapt lang nila, wala nang dati topic ni nani, no? Diretso na unta ta sa physics. So, sige lang, sa man, different standards, different countries. So, we need to adapt and we need to learn their standards. Kaya kita manggaya raban ta. So, as you can see here, no, natin English unit, we have metric unit or SI. Tingnan na siya, SI unit, metric unit. Tapos quantity. Okay, unawa na to. First one is mass. No, sa English unit daw is ounce. No? Pag mass ha. Pag metric unit is nakagrams. So 1 ounce is 28.35. I-familiarize niya kay magawas, pero I think mostly sa inyong mga calculators is naman siya conversion. So dapat tun-an lang gid ninyo paggamit sa conversion dira para di na kita mong memorize dire. Okay? Sige. So, fluid ounce, that is 29.6 ml, that is volume. Kani, pounds, 2.205 pounds is 1 kilogram. Ano yung conversion na? Mass na siya. 1 inch is 2.54 centimeters. Diba naman as itong mga ruler. Mamagaling ga prevail si inches o si centimeters. So, tunan na lang nato silang dua. Length. 0.6214 miles. So, that's 1 kilometer. Sa length na siya. Tapos 1/4 is 0.95 liters sa volume. So don't worry no, iatag na ko niya sa inyo ha ang ato ang PowerPoint nga naka PDF. Siyempre para di na ta sige apas og screenshot o mag-apas og sulat. Okay? So eto yung tinatawag natin na unit prefixes and symbols. So sa SI unit mangod class natay mga prefix, no? Kumbaga unsa ka dako
o unsa ka gamay ang ato ang object. Unsa ka bugat or unsa ka nipis, no, kanang unsa ka gaan ang isa ka object. So mao na tay prefixes. So ang pinaka baseline gyud nato diri a class is naka meters, no. Kung mga meters is naka asa naman to like. That is tunga. Dali. Nadra is tunga ang atong kanang musulti tag for example meters, no, or kung musulti ta og grams ana. So tunga na is tunga. So pag musulti tag deci ibaba ta, oh, decimeters, decigram, ibig sabihin nibaba siya sa meter or sa gram. Centimeters, no, nigbaba siya og 10 raised to the power of -2. Milli, no? Pababa ng pababa siya. Gets niyo? Ang 1, no? Pababa ng pababa siya. Tapos micro, nano, pico, femto, ato. So sir, again, nganong ginabuhatan maginana again kay usahay sa microscope magsukat ka. Alam nga magsulti ka nga kuan siya 0.0000 meters, di ba? Pangit kayo basahon, lisod kay sabton. So therefore, gina-convert nato into lesser na factor para mas masabtan or para mas ma-compare nato. For example, na kay isa ka state, no, isa ka city. Nya pag measure nimo kay naka millimeters, lisod tabot sabton na no eh, no? So mo nang padak-an na lang nila ay himuon nato ni og kilometers para mas dali sabton. So mo nang ginaangat nato ang measurement using our factors. So kumbaga, pag kilo, no, i-compare nimo kilometers, isumpay ra man gud nimo. Pag meters is 1. Pero pag kilometers na, that is 1,000 meters. Wala siya. Convert na to. Pasaka. So pasaka sa taas, pababa ning sa ilalom. I-familiarize sa kay para medyo paspas gud ta makasolve. So deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, penta, exa. So kaning mga mega, giga, tera, ang best example ani sa inyo makasabot mo is kanang sa mga flash drive, 'di ba? Sa una, no, sa panahon nako, no. Panahon nako murag sa katiguang. Sa una ang mga flash drive is medyo dato na kapag nakay 1 kilobyte, no, 1 kilobyte na mga ay, di eh. Kumain pa na ng kilobyte. 1 gigabyte na ano, no? Yan, tutuan niya. Uy, na siya flash drive nga 1 gig. Karon tinagpila na, tinagtera na, no? Dagko na kayo mga sulod, pwede masulod sa mga flash drive karon. No? Mga external, mga gigabyte, na mga terabyte na iyang masulod. So, na mga MB, no? Megabyte, o sige daw, konting question. Unsa ang pinakadako nga file nga pwede ma-send sa Messenger? Kung ga-send mo mga file. Pila ka megabyte. Naka-megabyte man to. Kanang mag-send ko gatas mo pop up. Tsaka, wala na ang Messenger nga, oops, dako ra kayo mong i-send. Mawala ning limit. Oh, kisay ga-send darag file nga mga bugat kayo. Ito man lang gina wala maka-try send sa Messenger o dagko nga file. Tapos mo pop up siya nga, oops, dali lang taman. Nabasi din no na change na. Oh, grabe po gag 100 MB. Sa pagkainomdom na ko ambot lang. Yes. Tama. So tama di ang pagkainomdom. Yes, 25 MB lang. Megabytes lang ang pwede. I think ang 100 MB kaysa kuan. Bot. Patama na. So, ano mga limit niya? Kaya kung mag measure ta og bytes, no? So, ang pag sa storage, ang standard nato is bytes, B na siya bytes. Nya, we are talking about megabytes, Mbps. Nya, pila man ang megabytes, 10 to the power of 6. Alangan mo, musulti ko nga
nakay flash drive dara nga 1 million bytes. Pangit kay ba minawon, no? So gina-convert na lang nato into higher para biskan mo suti kag nakay 1 million bytes dara. Ingon na lang ako nga nakay 1 megabyte. Oh, mo na mga measurement diya, no? For example, 1 kilometro. Siya nga pila ka unsay measurement sa inyong balaybay padulong sa eskwelahan? Kuan bay 1,000 meters, di ba? Kaya po niyo ay measurement. So pwede po ka masuti og 1 kilometer, di ba? So convert na to nga para mas nindot siya or pag-solve na to. Pulo kaliko. Kaya po ninyo kuan ay measurement pulo kaliko. Okay. So ana siya ha. Paki-familiarize. So kaning sa baba is baliktad siya kanang mga bio god BS bio kanang mga ina nga kurso. Mag-measure man guna sila sa microscope. So pag gamay na pod kay siya. Naabot siya centi, milli, micro, nano, pico, femto. So dapat naka-memorize kid mo ani or naka-familiarize man lang. Ay syempre mag-measurement to niya. Okay? So SI units conversion. Again agi medyo daghan ni. Ay lag ka siya kala dagaw no sorry memorize na tanan. I think you don't need to memorize this. Familiarize lang siya kay naana sa calculator. No, dapat kabalo lang gid ka mo gamit sa imong calculator class na aral na dara conversions. Sir, what if walay conversion from this to that? So, what naiusahay nga mo agi pa kag isa ka conversion bago ka makatabok sa pikas. So, dapat tun-an lang gid ninyo yung calculator. But again, syempre, gibutang na ko diri ha. Ay lag ka shock. Naong daw sa naka-shock be. Ay lag ka shock nga daghan siya ha. So, I think you don't need to memorize this. Familiarize lang siya kay nara ni mostly. Dili tanan but mostly nasa calculator. But I think akong ihatag man pud sa inyo mga quizzes na ara gid niya po na sa calculator. So dapat kabalo lang kamo gamit o mag-utilize sa iyaha. Okay? So natay mga length para 1 inch, 12 inches, 1 feet, 3 feet, 1 yard, 1,760 yard, 1 mile, so on and so forth. Ha? So para di kayo magdugay, pakibasa lang siya. Ano, may isultin ako na tanan, maabtan tag-ugma. So, maning mga standard nga ginagamit or kana mostly nga ginagamit. So, next is meron tayong mga mass, timbang. So, pag 437 grains, i-convert nimo to 1 ounce. So, that is 16 ounce, 1 pound. Mga nana. So, other conversions, so, precise na finding uban. Butang ko lang, kay wala lang, para natin reference. Tapos, volume, no? Pag, ang importante rin kaning 1,000 ml, that is 1 liter, di ba? Anong sa Coke God, ginapalit niyo sa tindahan, 1 liter. Oo. Ibig sabihin ng 1,000 liters, that is 1 meter cube. Ma-imagine ng 1 meter cube class. Drawing na to para ma-imagine niyo. Kung na may meter stick sa balay, kuya ako po doon sa stream, siguro ninyo ang kuano. Kailangan ko meter stick, no? Or, ang pag meter stick, wala ganun meter stick class, no? Ang tudlo sa ko sa una sa akong physics nga teacher is na draw lahi maguta tao pero estimate lang ba rough estimate is tip sa imong finger ri para maayana lang daw nimo from tip of your finger padulong diri sa imong shoulder pikas that is 1 meter pero syempre lahi man tag kahaba di ba lahi man takatas-on sa kamot kuan lang to siya kaning tawag ani estimate lang estimated na 1 meter so na nakatas ang 1 meter. Basi pasukaton mo sunod anir, pila ni ka meters nir, ano nagdupa-dupa na si engineer. Mas maayo sa natay meter stick. Sige. So, drawing na ko para ma-imagine ninyo nga nung 1,000, asa to? 1 meter cube, 1,000 liters. Kaya imagine naman mag 1 liter, no? 'Di ba? Kanang ginapalit gunin sa tindahan kanang isa ka litro nga Coke, mo nang 1 liter. Imagine na natay 1,000 kalitro nga Coke, modo ng 1 meter cube. So, pag-imagine na ng 1 meter cube, sir. Imagine na kay meter stick.
no? I-drawing ka. I-drawing na to. Na kay meter stick. Ay, erase. Na. Tapos, mag-measure ka. Sorry, di masigo. Mag-measure kag cube ba? Nga 1 meter by 1 meter. Sinsya lang kung dagway klasa kay pag magsulat ko madulit siya. So, pag na daw kay isa ka metro class, tapos mag-drawing ka or magsukat ka og box nga 1 meter by 1 meter by 1 meter, no? Or siya kuan ba? Cube. Tapos iabuni mo ang pila ka buok masigo nga coke. Sige daw, kung naminaw mo. 1 meter cube, di ba ne? Kay 1 times 1 times 1 is tanato. That is equivalent to 1 meter cube. Para at least ba, ma-imagine ninyo itong perspective. Sige, pag natay isa ka litro nga coke, pila ka litro nga coke atong iabo para mapuno na nga box. Yes, pila ka buok? Oh, 1,000 ka buok. 1,000 ka coke. Siya, rubi kasabot, no? Gamit ang coke. Na siya. Ang perspective na to. 1,000 liters is equivalent to 1 meter cube. So, pag-convert. Apil. Apil ba daw bote? Bawal biya karon mo palit class nga walay bote. Oh. No, sagi ko nagpalit ha. Isugo ko sa mga magpalit. Nya, ayo palit daw kog coke niya. Na, di mi mo dawat baya, sir, pag walay bote. Di na pud sila mo dawat og deposit, no? Nahurot na siguro mga gipang buak ninyo nga bote. Anyway, so mo na ang measurement ha. Pende na sa atong perspective or sa atong ginapangayo nga di daw mo asa rin di mo gibutang ang bote nga as naman pong hugawa. So mo na. Okay? So, conversions, mga teaspoons, mga milliliters, liters, So, mga kuha na ni siya. Mga specific na kaayo ni, which is magamit na ito usahay, usahay, dili rapod. Okay? Okay, aray na. Example siguro tayo na pa eh. Next naman na. Asa naman eh? Okay na ni. So, next is yung mga quantities natin and its symbol. Pag length, standard niya is pag SI ha, meters, so M. Pag mass, kilograms, kg. Pag time, second, so S. Pag current, that is ampere. No, lesson man nato na next time. Pag temperature, sa thermodynamics, naka-Kelvin. K. Pag substance or amount, mole or MOL. Pag intensity, no, kalang sa mga brightness na tani sa kuan light, that is candela or CD, candela. Tapos derived units, pag frequency is naka-hertz, Hz. Pag force, gani is naka-Newton, N. Pressure is naka-Pascal, PA. No, ikabala ka, magian man nato na mostly. Kita lang nato, nanaiyang mga variables nga ginagamit or tinatawag natin yung symbols. Energy work heat is naka-joule, J. Power is W. Electricity is C. Electrical potential or volt, naka-volt siya, V. Electric capacity is farad, F. Pag resistance sa electricity gapon no, naka-ohms or siya omega, di ba naman sa mga frat. Magnetic flux is Weber, WB. Illuminance, sa kuha na siya mga lights. Intensity sa light, no, that is LUX. Tapos, ang sanata, electric inductance is naka-Henry, H. Conductance is gusto sa pa Siemens, no? S. Tapos magnetic flux. Amo ta, mali siguro akong pronunciation. Itawad mag-pronounce. So, Tesla, naka-T. Tapos, luminous flux is lumen, ka-LM. So, kaning luminous flux sa kuan gyapon ni, light gyapon ni siya. So, this one, step by step lang ni. Kumbaga guide lang sa pag-convert. Pwede na to na basahon no. Dito na ta sa example kay i-apply na nato mismo ning steps.
Pero kung maglisod ka, pakibasa lang. No, naka step by step lang siya on saan pag-convert. Okay ba? Basa lang nga kung maglisod ka. So, another one is paano mag-convert into significant figures. Again, i-apply lang natin diretsyo. Kung maglisod ka, yes, pakibasa lang na adri ah. Sige, excited na kung mag-solve-solve. Are. So, for this one, we have 40. Dili 40 na, dili 1-4. 40. 40 ta mag-convert siya, di mo mapulaan. So, mag-convert tag 40 ka buok. Pag mahuman tag-convert og 40, oh, mag-snacks na rin ta. Ambot, basi nag-snacks na mag-uuna dira, no? So, again, pag umana to ng 40 ka buok, mag-kuan din ta. Resta og 30 minutes. Tapos, session number 2 dayon ta. Which is our day 3. Day 2 naman eh. Sige. So, participate ta. Pakuhain yung calculator palihog. Kay para napod mo yung input, no? Napod mo yung masabtan, din mo sig paminaw. So, number 1. Kaniya, paki-screenshot na lang daan. Kani kay mo man yung mostly ato magamit. Tagaan ta mo pila ka seconds ha. Screenshot. Tapos kani. Pero mostly naman sa ano, again, calculator. Sweet to ka di ba na may taklo ng calculator? Nalang or ka ng mga nanigod nga calculator, Saan ang calculator, dre? Para sa kuan, nindot kayo na siya nga calculator, itong Canon, god. Ari, Canon F789. Kay kanindot sa iya class. Na siya convert. Convert. Kaya katong uban nga calculator, magod, memorization pa nimo. Pero pag kani, no, nakabutang na daan. Katong mga kuan, god, sa itong nga brand. Itong isa, itong 911. Casio, di ay Casio 911. Napakay shift, tapos convert, dagan pa kay pinduton, kani kay ditso lang ka. Ulit na lang siguro mo. Dili na ako na ibaligya. Pag-convert, di ba, nindot kayo. Input lang dahin ka. Pislit din lang dahin ka. Pero, again, naagya po yung mga wala diri ah. So, na yung mga times nga kailangan na to mangitag strategy kung saan pag-convert. Kuha pa mo yung ano, no? Kung wala pa mo yung calculator, ma-recommend lang ko si Canon. Kay first, siyang approved sa PRC pa sa karon na basi sa panahon manggunin nyo kay na himuon ng calculator gud sa kuan class sa palengke. Ang mga maas man kay mga civil engineer mag exam dai tagaan mo calculator sa palengke. Oh, ana nindot siya na tapos ibaba nimo di ba na napoy area na pag temperature di ba? Naka-joule, kilopascal. Napag temperature. Asa itong temperature? Di ba? Namin ani, wala. Nagpahambog pa, no? Sige. Conversion ta ha. Pero kani, kay gamitan na itong standard nga measurement. Nani? Picture, screenshot. Screenshot. Okay na? Next. Screenshot. Next. Kanina, kaya naman na siya. Sige. Convert ta ha. Pag na mo yung answer, type na lang dito sa chat box. Ay, pag pag-una-una, number 1 pa ganita, mag-type na din kag number 10. Sige, number 1. Convert 4.38 millimeters to meter. So, unsay standard ana nga pag-solve, sir? So, ang pag-solve na klase, butang sa nimo syempre. 4.38 mm. Tapos, i-times na nimo na. Tapos, dapat kabalo din ka sa diferensya na lang 2 millimeters to meters. Kung kinsa ang gina-convert nato, mo imong butang as denominator para ma-cancel out. For example, no, tanaw na to sa itong pana guide. Nakabutang dari a class pag millimeter
to meter kanina tunga, di ba? Mao na to ang standard kanina tunga m meter. Pag millimeter to meter daw is 10 raised to the power of -3. So ibig sabihin anak class, in every 1 meter we have 1,000 millimeter. Ana ha? Na siya kanang pag negative, so, kumbaga si milli ang mas gamay. Si milli ang mas gamay, so dapat ako yung value of 1,000. Sige. So, tang na to times again siya ang nasa ilalom kay siya man ang siya man ang i-convert na to. 1,000 millimeter. Tapos in every 1 meter. Oh, sige, calculator daw. 4.38 times 1 over 1,000. Yes, everyone, paki-type sa chat box. What is our answer? Cancel out, diba ni? Cancel out. Uy, pindot. Cancel out, cancel out. Oh, hana. Muna sa lalong cancel out. What is our answer? Yes, everybody. Isa lang si everybody. Yes, that is habol ha. Biskan gisulat na akong answer niya. Dugay ka mag-type. Habol lang yapon. Yes, that is 4 point. Naka-significant siyang figure or naka-scientific notation di ay say. 10 raised to the power of -3 meters. Or pag naka-decimal gid siya, that is, kung unsa gani ang denominator mo na ang -1 lang ka, mo nang pila ka 0. So 0.3 man eh. So duha lang naka 0, 0, 0, 4, 3, 8. Diba na naman ang mag-measure? Uy, meters. Okay, sige. Ala, pinaspasay lang tagamay kay maabtan tagala size ani. Next is 56 centimeters. Ay no answer class butay na lag 1 tapos dot para what if malate kag answer. Kabalo may nga pang number 1 tayo mo answer, no. Next is 56 centimeters. I-convert na to into meter. So in every 1 meter, pila ka centimeter based sa to ang guide. Isa naman to. Dara centi. 10 to the power of -2. Ibig sabihin is 100 na siya. So 100 centimeter. Oh, butangig 2 dot. Yan, pili mo answer number 2. Butangig number 2. That is 0.56 centimeter. Meters no. Meters. Okay, very good. Okay, kayo, mura na mo converter. Number, yes. Again, participate lang ha. 0.45 kilometers. Oh, i-convert nin mo into meters. Mari na. Pag sa taas gani class, baliktad na. No, kay meters na ka magbutang. Kilometers, 10 raised to the power of 3 niya. Mo na itong meters, ning nas tunga. Kita ka na, tunga, aro. So, ingon siya, in every 1 kilometer, we have 1,000 meters. So, pag naa sa taas, si meter ang na-I value. Siya ang dili 1, no? Ibig sabihin, 1,000 siya na meters. 1 kilometer. Diba? Pag ilalom, katong sa ilalom ang na-value nga 000 something. Pero pag sa taas na, si meter na ang na-value. Okay? So, cancel out, cancel out. Yes, what is our answer? 450 meters. Tulo na, out of 40. Next. Sige, sige. Habol lang ha ang mga late. Saan naman inong ginaansiran? Sige. Ano ba? Number 1 pa. Number 4, 5.6. Uy. Number 4, 5.6 meter. Convert na to into millimeters.
So pag sa ilalom, millimeters, no, baliktad. Sa ilalom, and every 1 meter, pila ka millimeters? 1,000 millimeter. Ana ha, kung kisa na sa taas, mo ibutang nimo sa ilalom para ma-cancel out. So for number 4, yes po. That is, yes, 5,600 millimeters. Hmm. Yung nakuha ko na yung mali. Magsulat. Number 5, we have 12 meter 2 centimeter. So, sulat na to, 12 meter times meter man. So, dapat sa ilalom si meter, no? In every 1 meter, pila ka centimeters? 100 centimeter. So, cancel out, cancel out. Ara, 12 times 100. Yes, 1,200. Wala nga, chill-chill lang tani nga subject. Ay, grabe. Convert lang ba para pag di mo magpadayon og kuan, engineering, pwede na mo mag-cashier. Okay. Joke lang ha. Seryoso ra kayo mo. So next is convert no 3.5 meters times dapat nasa ilalom no. So in every 1 kilometer, pila ka meters? 1,000 meters. So cancel out, pila? 3.5. Pantay bitog di mo makabalo mag-convert. 40 ni kabuok. 3.5 kilometers. Okay. O, Karina. Next is nakakuan siya mm squared. Sir, lisod ba ni? Dili. No, nanggap siya yung technique. Square lang nimo ang imong i-times. Same lang gihapon sa 1 to 6 pero naka-square lang siya. Sige daw, try na to. For example, 5,000 squared. Nga kailangan na to meter squared. So, i-times lang gihapon nimo. Same gihapon ganina. So, sa baba is naka-mm, sa taas is naka-meter. So, ibutang nimo 1 meter divided by, sa ilalom is 1,000, di ba? Millimeter. Pero take note, dapat naka-squared man daw. So, butangi siya og open og close parenthesis, dapat naka-square pod siya. No? Again, common mistake, wala ginamutang kag square, lahi na ang answer class. So, ana ha, tanaw nimo ang imong exponent. Dapat naka-square siya. Sige daw, type 5,000 times fraction ka, open parenthesis saka 1 over 1,000 close parenthesis square. Yes, very good, no? What if, ha? Sure mo sa inyong answer? Very good, mali dito. Kanang 25 lagi ng answer, number 7. Ha? Ano 25? Sure, oy. 5,000 times 1. Butay open and close. Tapos 1,000. Tapos close squared. Dili siya 25. Yan sa man yun ng 25. Tanawa akong dagway. Tanawa akong ano Oo. Saan naman to? 25 sir, square pa ang 5,000. Ha? Mautong 25 ang nagawas kay dili na dai kailangan i-square ang 5,000, di Oo ba? po. Dili na square. Yes, yes. Yes, sir. Oo. Ay na square. Kaya unit man na ka-square. So, ano yun siya? So, magitanin na akong kuan. 5,000 times 1 over 1,000 square. Ayaw na i-square ang 5,000. That is 0.005. Kailang mamali. Mo ganing gaskwila ta. Kung anong ka ng skwila kung tama. Kung gaslight, no? 5 times 10 to the power of -3 meter squared.
Gets ninyo na? Ay nabutang yung kuan squared ang 5,000. Kay ang unit raman na naka-square. Okay, sige, sige. Maayo, maayo. Number 8, 100. O, sige, try daw niya. Ayaw apil ang 100 og square, ha? 100 centimeter square times. Tapos, centimeter man. So, dito sa taas, no? 1 meter over centimeter is 100. Madungog ka. Madungog yun yung class ga concert sa gawas. Na mga klase dire. Madungog Dili, ninyo? sir. Ah, dili. Dili. Ah, sige. Ako madungog na ako sa. Sige, maayo kay dili kay kusog kay ang tingog. Anyway, sige, panid na ta. So, same gyapon naka centimeter tapos square nimo ha. Ara. Pila man na? Yes. Number 8. Oo, naka 0 point no. 0.01 meter square. Tama. Sige ha, practice na to eh. Number 9. We have 0.150 kilometer square times, no? Kilometer man atong gina-convert ay into meter, so kilometer dapat na nasa ilalom. So in every 1 kilometer, pilagay ka meters, 1,000 meters. Tapos square na to kay square man daw dapat. Yes, paki-chat chat box. Number 9. What is our answer? Yes, that is 1.5. Save sana ko kay basi mawa na galit. We have 150,000 kilometer. Meter na, meter. Square. Kay ma-cancel out man eh. Cancel out man eh, kaya naka-square. Cancel out, kaya naka-square na siya. Cancel out, cancel out. Number 10. Out of 40. So, convert 0.34 mm to mm. M the M squared to mm. Mali lang na klasa. Dili man na pwede ma-convert kung walay squared. So, kulang lang na. Typographical error lang na. Sige. So, that is 0.34 times meter squared pa eh. Meter squared times over 1 meter tapos 1,000 mm. Open, close. Square. Ila. Number 10 is 340,000. Na ha? Lingaw-lingaw wala yung sarili mag-quiz ta ni sunod ha? Convert lang gud ta, convert. Solve ginagmay atik-atik. We're done. Proceed na ta. Next. Ari. Number 11. 0.56 meter. Naka-square na ha? Square. Kilometer square. Mag-skip taga may klasa. Kay abdan magulo ugma ni, no? So next is 13 ta. Again, solve on your own si number 11 tsaka si number 12. Same ra mo siya no, balik-balik na lang ta ba. Number 13 ta. What if naka-cube siya? 1,400 mm cube to meter cube. Same lang yapon. Pero dapat naka-cube lang ka. So for example, 1,400. Number 13 ta ha kay abtan tag kadlawon times. So same gihapon in mm man na sa taas, so sa baba dapat diri ang mm. So in every 1 meter we have 1,000 mm. Tama?
Tapos open, close, dapat naka-cube lang ka. Kaya naka-cube man ang atong ipangita. Yes, number 13. What is our answer? Yes, that is 1.4 1.4 times 10 to the power of negative 4. Or pag imo nang isulat mismo 0.000, tama ba? Upat man ka ang iyang ano, so move lang ka kapat 1, 2, 3, 4. Oh, tulo ka 0. Joke lang. Dua lang di ay. Ba? 1, 2, 3, 13, no? Ah, tulo lagi. Tulo, 1, 4. Na. Ay, M cube or M cube. Oh, bisa nasa sa tulo ha. Dawat ra ko. Next, eto. 3552. So, 3552 centimeter cube times pila ni? In every 1 meter, that is divided by 100, no? 100 centimeter cube. Oh, pag inana. Pila. Ka-cube ha. Ang kaning dili lang nga side ang naka-cube. Yes. Yes. Number 14. 0.3552. Ito naman eh. 3552 times 10 to the power of negative 3. Tapos meter cube na siya. Make sure ha, mag-convert mo. Kung sa itong outcome mo, ito kuhan niya. Convert ka niya. Wala naman nailisan ang unit. Or, kumbaga, 3 point, sorry. Tapos move kag tulo, pwede pa siya 0.0035552 meter cube. Ayan. Just correct me ako na ako na malig sulat. O last sa number 15 para mag-mass na punta. So we have 0.00450 kilometer cube times kilometer. So sa taas si meter. 1,000 meter is equivalent to 1 kilometer. Yeah, close din ka, cube. O pila. Pila. That is 4 million. Habol lang uban nga ga-type pa. Dapat raman ko late. Ay, meter na din. Kulang isa 0. Meter cube. So, sigo. 4,500,000 meter cube. Mata sa measurement or sa area matong squared. Pag cube is volume. Kung nata sa kuan, kaning tawag ni pounds to ounces. Number 16. Ngita pa dito conversion para magamit nato. Ito ha. Pound to ounce. LB. Kita daw. Pound to ounce. Adara. 16 ounce is equivalent to 1 pound. Mga ito sulat to niya. 16 ounce, 1 pound. Sige. Ay, gihatag man din. Gihatag man yan. Sige. So, natay 435 ounces OZ. Pila daw na siya ka pounds. So, times na to, ounce man ang nas taas. So, dapat nasa ilalom. So, 16 ounce ang naa sa 1 pound.
Ana lang ha, kung sa nas taas, mo ay butan sa ilalom para cancel out nimo siya. Yes, paki-type daw class. What is our answer? Lang napatsueto lang ka mag plus star sa ato ang mga units. Okay, padayon ta. Siguro tod class mag-break ta. Ay, di na to ni mahuman ditso. Sige, play answer na to. That is 27 point. Saan naman to? 27.1875. Tapos pounds na din siya. So, take ko akong saba, pero feeling ako di man madunggan ang Andrea. Naigawali. Joke lang. So, 17. A student averaged 45 miles per hour on a trip. What was the student's speed in feet per second? Ara na. Kaganina, tinag-isa-isa lang. Karon kay dalawa na itong i-convert. Sulat na to ha. 45 daw plus miles MI ha per hour HR. Ang kailangan nato is feet per second. So dapat kabalot ta sa conversion sa miles to feet o hours to second. Kailang sa tao na to dire. Pero naman na sinong calculator. Nindot na nas calculator ninyo. So ang taon sa nato sa length miles to feet 5 to 80. Ah, tapos ang seconds hour to second ipakita lang to niya. Sige. So ang si miles at si miles. So times na to. Miles dapat na nasa ilalom, no? Number 17, that is in every 1 mile, 1 mile is equivalent to 5 to 80 feet. O, di umana tadra. Di ba? Cancel out. May mo na siyang feet. Ang problema na lang nato class is si hour. Kailangan daw naka-second. So, sa itong buhaton, dili ta makadirect kay second, kaya mo to memorize. So, hour to minutes ata. Paki-type daw class, what is pila ka minutes ang nasa isa ka oras? Yes, that is, no? Kaya naman sa taas si hour ha, kaya naman sa baba si hour just because. So 1 hour, 60 minutes. Oh, minutes pa na. Yes, very good. Unya, seconds ba itong kailangan? Mag-times na punta. No, this is cancelled out. 60 minutes na punta, no? 60 minutes, simonit mong seconds. Pila ka seconds ang naa sa minutes. No? In every 1 minute, pila ka second. 60 second. Minute man. Sana. Hour to kwan man nyo. Hour to second. 3,600. O, kung memorize nimo, niya kung ako, para sa ako, di na ako na-memorize. So, ang si hour mo, sana akong minute. Tapos si minute, di mo na akong second. So, na ng 60 times 60 mo nang na yung 3,600. Pero kung hawad ka, na gusto kag hour to seconds, okay na po. So, cancel out. Oh.
Type na para makakuan sa break sa siguro ta kay 3:30 naman pod. What is 45 times 5 to 80 over 1 times 1 over 60 times 1 over 60? Tama, no? 3:30 man atong break. Break sa to, movie. May man mo kay nagmerinda, no? Naman diya, minaw. That is 66. Example 17. Feet per second. Hmm. Diba? Tama na na, feet ang nasa taas. Sa ilalom is second. Okay, sige, sige. So, let us have 30 minutes break. Pwede mo maghawa, pwede dili. Maugya pong link ka. Di ko mag-send og another link. O, ano pa nga link? So, magbalik ta sa itong klase alas 4. Ka-premium ako sa Zoom. Alang, abi pa lang dili rich, no? Ka-premium ta sa Zoom, so pwede rin siya padayon. Pero i-end sa nako ang kuan, i-post sa nako ang recording para dili sayang sa tawagan ni sa storage. Sa ako na lang, no? Baktas dito pa uli, no? Kaya nagipang premium man sa Zoom. Kung ano yung pumasahe. So again, class, balik ta alas 4. Break, CR break, merienda break, then continue tayo after 30 minutes. Okay, so we're done with our break. Short break, kumbaga. Let's continue with our class. So, kanina, ayan. So, nilagyan ko na lang ng solution sa 11 tsaka 12. That is our answer, ha? But you can just solve it on your own, okay? So, let's continue with our example number 18. So, our room is 10 feet by 10 feet. 12 feet pala. How many square yards are in the room? So, the area of the room is 120 feet. So, kumbaga, if hindi binigay yung area, so all you need to do is to multiply, no? Area is equivalent to length times width. So, may konting solution, no? We have 10 feet times 12 feet is 120 feet. Wala naka-share screen. You are screen sharing, may nakabutang. Wala. How about the others? Stop share. Sir. Sige. Share na to balik. Share. Share. Chat lang na kung wala. Okay, so we have 120 feet square. That is our area. So, ang gusto daw niya na answer class number 18 is gawin po daw nating nakalagay dito. Yards. Square yards. So, tingnan natin sa conversion ng ating feet to yard. Ito. Sa ating measurement. In every 1 yard, we have feet to yard. Ito na. 3 feet is equivalent to 1 yard. So, yan yung gagamitin natin. 3 feet is equivalent to 1 yard. So, lagay natin 120 feet squared times, no? So, dapat yung feet yung nasa ilalim. So, that is 3 feet is equivalent to 1 yard. Siyempre, kay area man ta, subutan na itong square class. After type sa calculator, 120 times 1 over 3, then naka-square siya. What is our answer? 6. Pila? Type. Yes, that is 13.333. Guro round down guro ta kay wala man siya naglapas og 5, no? So 13.333. 333.
yard. Squared na siya. Okay, answer. Next is, napunta sa weight. No? Pag naka-Newton, that is weight. Sige lang, kaya natin topic next time. So we have 77.9 Newton. Gawin daw natin kilonewton. So tingnan natin sa ating table. Pag dito, no, siya po ng baseline on ka-Newton. As tunga na siya. So gawin natin kilonewton. So times 10 to the power of 3 or 1,000. Naman siya sa taas, so that is 1,000 Newton is equivalent to 1 kilonewton. Sige. So ibig sabihin, we have 77.9 Newton times in every 1 kilonewton, kasi nasa taas siya, no, siya ma-adjust, 1,000 Newton. So paki-times po, 77.9, cancel out, cancel out. Yes. What is our answer? That is 0 point. Yes, habol lang ha. 0 point. Oh, na next may noon. 0.0779 kilonewton. That is our answer. Yes. How about the others? Pag practice mong calculator ha, apas lang. Kung ma-discourage ka na answer, apas lang good type. Next is 654 meganewton to kilonewton. O, ano na? So, kaduha ta mag-convert. Meganewton, gawin muna nating newton. Tapos, ang newton, gawin nating kilonewton. So, ang uban, no, yung iba is gina-memorize ko nila diretsyo. Pero sa ako, mas comfortable ko na nakuha isa ka baseline. Ha? So, ikaw bahala kung paano mo yung convert basta kay simple answers. So, ang gagawin ko is 654 mega M. Wait lang, capital M pala. Mn times, gawin ko muna ang Newton, no? So, in every 1 meganewton, titingnan natin sa table. Mega, 10 to the power of 6. I-convert ni mo sa Newton. Di ba? So, therefore, annotate. X. Delete. Sige. So, mega, 10 to the power of 6. So, ibig sabihin, in every 1 meganewton, we have 1 million. San Juan, pag-drawing sa screen. Delete na ko yung drawing. So, 1 million. So, mga tatong ibutang ha. So, that is 1 million. Alright. Unom ka 0. Newton. O, naimo na siyang Newton. Tapos, convert na po na to. In every Newton na po ta. Newton to kilonewton. So, in every 1 kilonewton, pila ka Newton based dari So, nana akong pag-convert kay usay maglibog ta og diretsyo. No, magsamok siya tan-awon. So, Newton, anang baseline nato siya. Padulong sa kilonewton is 1,000. So, pakita dari 1 kilonewton is 1,000 Newton. Paki-type sa calculator class. Kamu bahala kung saan ninyo, pero na akong style. Ginabalik sana ako sa baseline, which is Newton, tapos ginabalik na po na ako kung asa. So, try na to. Mega Newton, cancel out, cancel out. Tapos, cancel out si Newton. Then, another Newton. So, kilonewton ang gawas. Opo, paki-type. That is, yes, number 20 is 654,000 kilonewton. So, 654,000 kilonewton. That is our answer. Habol lang yung iba. Type lang 654 times 1 million over 1 times 1 over 1,000. Proceed tayo. Katunga na ta. Skip lang nato ning uban na para medyo makagukod ta. So, how many yards are there in 3.55 meters?
So, ang given natin is 3.55 meters times na to. No? Tanaw na to is itong guide or na sa inyong calculator. Paki-explore lang palihog. We have yard to Newton. Newton? Yard to meter. Saan yard na rin? Yard to meter, ara. Pero ang uban na ay nasa lang calculator, ano yung direction. So, 0.9144. But okay lang ha, nga dool-dool lang answer. Madawat lang yapon ko. So, 1 yard is equivalent to, i-input na lang nato tanan, but again, lagyan mo na sa calculator, 0.9144. Okay, rago na ng apat. No? Taas naman kayo to. Basta kayo dool lang tag-answer. Meter. So, cancel out, pila ka yard plus. 3.55 times 1 over 0.914. Yes, that is 3.882 or 3.88. Okay lang ha nga medyo naay gamayng discrepancy sa unit kaysa pag round off naman guna. So mudawat lang yapon ta ana. Next is yes, pakihabol yung iba. Wala nag-type na to dra, nagsulat. Answer lang yapon mo. Next is 25 meters. Gawin po daw nating feet. So based sa ato ang formula, meters to feet. Saan itong? Meters. Meters to feet is 1 feet is equivalent to 0.3048 meters. So, gamitin natin yan. 1 foot. Foot yata na isa, no? 0.3048 meters. So, cancel out. What is 25 meters in feet? 82. 3048, no? 22. 82.02. Okay? 82.02 feet. Ang answer. Next, how many miles are there in 84.9 kilometers? Kani, permintigin niya siya gagawas. Basta kilometer to miles, no? Permintigin na siya gagawas ng mga pangutana sa board exam. So that is 84.9 kilometers times, tingnan natin class kung pila ang miles to kilometer. Sa length, po na siya, no? MI. Ito ang MI to KM. Dala. 1 mile is 1.609. Pwede na na. 1.609. Taas ra kayo sa mukha po na niyo, no? 1.609. Okay na na. So, 1 MI 4 miles divided by 1.609 km. Tagay na nanis yung calculator. So, I think you don't need to memorize naman tanan. I-familiarize lang yun ninyo. So, we have 84.9 times 1 over 1.609. So, pila ka miles? That is 52.77 miles, MI. Okay, next. Convert 60 inches to feet. Kani, di naman kaya nato kailangan niya og conversion ganina, no? Kabalo man taan na. Pila ka inches padung sa feet. So, ang inches nas taas, so dapat na siya sa ilalom. In every 1 foot, we have 12 inches. So, pila? 60 times 1 over 12. That is 5 feet. Okay, the next man. 5 feet. Next, 15 yards to feet. Murag na ni ganina, pero lahi lang iyahang kuan value. So, yard to feet. Isang yard rin.
A yard to feet. 3 feet is equivalent to 1 yard. Yard to feet. 3 o 1. Sige, sige. Saan natin? 3 feet. Okay. 3 feet divided by 1 yard. So, kumbaga, murag 15 times 3 over 1. That is, yes, pakitype po, everybody. Thank you sa pag-participate. 45. 45 feet. Cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. Oh, next. Convert 4.5. 45 di ay. 45 inches to mm. Okay, sige. Pagtsagaan lang natin eh. Again, sa yung calculator, but again, gagamitin natin to. Inches to mm. Ano itong inches? Dali tayo. Inches to mm. O pwede pod kani o. Kanya kong gamito na 1 inch is equivalent to, i-move lang na ako nag-isa. Ibig sabihin kanya akong gamiton 25.40 mm. Okay, ganahan ani o, di ba? Samok kay tanawon. So kanina lang, centimeters, mm akong gamiton. Sige. So that is in every 1 inch, we have 25.40 mm. Lingaw-lingawi lang class ha. Lingaw-lingaw lang po diri sulat diri. 26. What is our answer? Yes, that is 1143 mm. Pero again, nasa yung calculator. Next is, naka-square meters na. 100 meters square. Mo ng square meters times nato sa feet. So, nato ganina, di ba? Nato yung measurement in every feet to meters. Tara. Ay, hindi mao. Tara. 1 feet point 3048. In every 1 feet divided by 0.3048 meters. Siyempre, i-claim to yung square ha, kay naka-area man eh. So, what is our answer? Ten 76. How about the others? 1076.391 feet squared. Okay, cancel out, cancel out. Acres to hectares. Kani, medyo dili kay siya common nga usahay mamalit ta. Siyempre naman tay conversion dre. Kuan ga po ni siya kaning I think wala na ako nabutang dre. Wala na ako nabutang. Na-erase na ko siya. Acres to wala na ako nabutang. Sige, butang na lang ako dre ha, pero niya i-copy-paste lang akong table ani. So sa 28 ang in every sulat na ko 350 hectares HA na siya. Area man good ni class, no? So paki-take note na lang in every 1 hectare niya isa na lang ako ang table ani. That is 2.471 acre AC. Paki-calculator po. Iniya ibutang na ko. Karon na lang siguro. Wait lang. Give me some time. Okay, wala din ako na-appeal ni siya nga table. Kaning nakakuan siya. Hmm. Itong area dre. Kita na ako. Wait, wait. Ito nga na itong copy, paste,
Delete. Copy, paste. Area. Wala siya na-appeal. Ara, area. Basta itong ganina. Acres, uh, hectares to acre. Basta ito dali. Acre to hectare. Wala, i-gapon yata dali. Sa mga to siya class. Okay, memorize lang. Guro dali, nalibat lang guro ko. Ano, dara. Hectares. Okay. So, mga to siya. 2.471. Wait siya, no? Area, 2.471. Or lahi guro ang nakabutang diri Pero pag i-solve nimo same lang na siya. Sige, call siya dara. Okay man, ano lang siya. Next is we have how many hectares are there in 512 acres. So same gyapon no. Gamiton gyapon nato ni conversion. 0.404 nakabutang na. Wala siya. Sige lang. Tato atong gamiton. Same gyapon. So, diri is baliktad siya. Si acre ang gihatag. So, mao lang gyapon nga conversion. 512 AC times in every 1 hectare we have 2.471 of AC. So, baliktad ang pagkabutang. Ara kay hectares man atong kailangan. So, paki-times class, 512 times or divided by 2471. Yes, that is 207.2. 207.20 HA. Next, how many square meters are there in 441 square yards? Meter to yard na punta. Naana sa calculator class or napaka-extra step lang ang buhaton. Basta kay dula-dulaan lang ni may mong calculator, no? So, ganito. Yard to meter. Yard. Meter squared to yard. Adra? 1 square yard is 0.836 meter. Pero what if di nila memorize, sir? Pwede man ka kani. Kaya itong gamiton na. Kaya itong gamiton. Dili ka itong gamiton na. Same lang mo gawas. Yard to meter. Sa itong yard to meter. Dali. Are, kaniga pa itong gamiton ha. Square lang na to. So, ibig sabihin mo nang wala na ako niya siya gi-copy. Pero naday uban nga wala dito, no? Wala na ko i-copy kay pwede man gapon kani atong gamiton god. Sige ha, dili na ako ni gamiton kaning isa kong gamiton. 1 yard to 0.9114 meter. 0.9114. Sige. So, 441 yard square tapos katong gamiton in every times de times in every 1 yard we have 0.911944 dito. Nakalimot. Bubo kayo ko ano kanang memorization. 0.9144. 0.9144 para sa nang mugawas class. Meter. Tapos, butanan ni mong open close kay squared man. Naka-square pug ka. Otong gidelete na ko siya ganina. Pero ang uban ay wala. Sige. So, 441 times 0.9144 squared. That is 368.73. 368.73
meter square. Dagan kita example, no? Dugi kita naman. Pag isa lang, 5 lang ka example dyan daw. Kaya nga parang ma-practice ta. Balag na dugayan ta. Nahinayon lang nato ni. 10 na lang. Tapos, proceed na ito sa next topic. How many square yards are there in 210 square meters? So, ka-yard ta, same ganina. 210 meters square. Magabot itong gamiton, ha? In every 1 yard divided by, ito itong, ano na to? Tara, 0.9144. 0.9144 meter. Tapos open, close, squared. Pila? 31. 251.158 o 157. Set gyapon tana. 251.157 o 158, no? So, sana. Doon na. Yard. Ay, YD di ay. YD or YA man ang uban. Same naman. Cancel out, cancel out. Next, how many pounds? Ara, balik ta sa kilograms to pounds. So we have 10.4 kilograms times, no? I think memorize na ako na yun. Mali dito. We have in every 1 pound na atay 2.2. Yung tanon. So, mas. Ara, lagi 2.2 lagi, no? Ito lagi sa kuha. Pitaw ay. Kali mapitaw ko. Ay, baliktad. Tama lagi. 1 kilogram, 2.2 pounds. Basta memorize class. Huwag yung pag-asa na. Pas gigo kalimot. Cancel out, cancel out. So, how many pounds? Yes, that is 22.92 pounds. Next is ounces, tapos grams. Ano ko, ano pa yung conversion, no? Sige lang, para ounces, grams, OZ, tapos G. Ito daw. Ara, 1 ounce, 28 point, no? Number 32. 28.3495. Sige, ito na to. 623.69 grams times in every 1 ounce OZ. We have, ito to? 28.3495 grams. Cancel out, cancel out. How many ounces? Sakto gid siya, no? 22 OZ, ounce. Okay. Next, how many drums? Go nag-alom ano yun? Drums in grains. Saan mo dapat yung drums? Drums. Drums. Grain. 1 grain is equivalent to 0.01. Siguro class, pag maghatag ko ani, for example, naagi ni sa board sa atong exam or quiz, ihatag na ko ang conversion, ha? Kay para di na mo makutaw ang utok. Kay kani magod lisod naman kay ni memorize on, grabe naman punta. So ihatag na ko ang conversions. Kay para di less hassle na ta. Ang importante ra magud ani kabalo ka mag-convert. So 2 4 kung lisod siya, pero kung wala sa calculator ihatag na ko. Pero kung naa di na ko ihatag kay para kabalo mo mag-explore sa calculator, ha. 2416 34, no? Kalagay doon 0.01167 lang siguro. Para sa naman na. Dool na siya. Drums.
is equivalent to 1 gram. Okay po, pakitype. O, unom na lang. Extend lang taga my class. Pila? 40 point, yes. Abo lang po. 40.357 grams. Ayan na, ayaw kayo pagproblema. Pag wala sa calculator, ihatag yun na po. Pero kung nasa calculator, kamugi explore. So next is 619. Again, thank you sa pag-participate. Practice lang good ta calculator. Pounds times how many ounces. So nakalagay doon, 16 yata to. Ounce to pounds. 16 ounce, OZ, ounce, 1 pound. So 16 OZ over 1 LB. O, 5 na lang. 619.87 times 16. 9917. 917.92 OZ. So sa physics class, more on activities ta. Gamay lang ang mga times na mag-quiz ta nga face-to-face. More on activities lang ta ani. Di kita magpa hasol-hasol ani ha. Pero daghan lang gid akong ihatag nga activities. Pero at least dili kayo siya face-to-face. So next is 14.94 metric tons. No? Yun na. Nata sa kwan gyapon ni siya 36 tons. Tons na siya, metric tons. Ibig sabihin hindi siya English na metric tons siya. Tons. Tapos ang ipangita is short tons. Kaya mo po dali niyo eh. Metric tons to short tons. Wala diri. Adara. Short ton. Tapos na ay metric ton. No? Pero ang ano, wala gihatag. Wala. Wala des gilid. Volume naman eh. Matagaan ta mo ha. Wala siya dara. So, kuha na siya class. Ambot ko na dito na, malikmata lang siguro ko. Basta kay, pag i-compare nimo ang tan o short tan, that is 1.12 lang na. Short tan to 1 tan. Ambot ko na ba dito? Taman ha? 1.12 short tan to 1 tan. Again, pag wala sa calculator, wala mong sa calculator, ihatag lang yapon ako na. So what is our answer? Yes, that is 16.73. Tama ba? 16.73. 16.73 ST short tons. Cancel out, cancel out. 36. Next, teaspoon. Ano to sa mga naabot naman to sa mga kutsara ani. Teaspoon 2 milliliters. Isa to. Teaspoon. Para. Milliliters 5. Mura man tag mga chef ani. Di ba? Mga teaspoon pang chef manayana. Teaspoon is TSP. Uy, TSP times 5 to no? 5 ml. Milliliters man ang ml. Tapos 1 teaspoon. Oh. Mura siya 2.5 times 5. Pila ka ml. Hmm. So kung pagkatanong mo sa yung mama, nak, i-convert gini ako yawa. Okay kay ma. Halos magduha ka oras gun mig convert ma. 12.5 ml. Ay,
ml. Wait lang save sa nato. Basta ma-erase. Tatlo na lang. How many liters are there in 375 gallons? 375 Nani sa calculator kani? Itong gitudlo gina ko. Convert. Kita lang ko diyo. Ito makita kong nagway Uh, siya sa capacity. Gal na liters. Type lang muna. So. Pero again, kung wala, no na to. So, gallons to liters, na to, na siya sa volume. Ara, nas taas. Joke lang, di mo. Kasi ito dapit. Gallons to, dara, nas gilid. 3.79 liters to 1 gallon. Gumita natin. So, ito, kulimot. 38. 3.78 liters. Pasa kalimot 79 there. 3.79 liters. 1 gallon. Cancel out. That is for 149 1419. Okay lang kay kung sa calculator dito kan medyo na siya discrepancy kay naka-round off na maguning 3.79. So ay kabala ka no. Siguro sir may kasi malian mo akong answer. Basta dool kay ang sa calculator man good precise gid na kaningin ani kay accurate lang na. So 1419.53 na ay 25 na ay kuan. Yes lang na. Consider na to. Last two. Next is 375. 375 gallons. Times liter gyapon. Ay, parehas lang ni. Gaya-gaan naman ta. Parehas naman ni. See, copy-paste na nato. 3.79 liter, 1 gal. Parehas lang ang 38 to 39. Gilad-ilad lang ta. So, 1419 gyapon. Then, last Sige. Last. We have 116.29 feet cube times cubic meter. So, same kaganina. Open parenthesis tapos convert na to using yung ating linear. Itong linear na to dali. Length, feet to meter, 0.3048. Oo, last na. Tapos, na natin another topic. Last na conversion, pero na ko tayo topic. So, we have kalimut na ko. 0.3048. Balikan na to kay sa naman taon ng utok na to. Pas mo kalimot cube. 3048 ano? 3048 meter, 1 feet. So, 3048 meter cube. Na cube then 1 feet. Okay. That is, salamat. 512. How about the others? Tama ba ni? Oo, may salig. Salig ko syempre. 996.
meter cube. Hey. Okay, we're done with our second day. Second day ni siya. So, again, thank you for listening. I-end sana ako. Okay, so, ang recording. Pwede lang klase. Again, thank you for listening for this session. Tapos,